ama sabenin tuni tan chianga hinadam na hingpia a nalasa lungkham mangman khom kalte la mangpan hatpon mi siang thote hingweng zelin tuni jingmo azong late laibu devotion la bible study bolte aban sum jom thin lai dinga hinadam na hingpia mangpan thupina tangmasata hen tu jingmo nga pasian thu ikilat masanga tom kima isul khom dinga hele late namur som lakhan na tang kharapat tang sagi tan to min sum dinga hi a amasa in alai siang thu bum pi singma savai atu pi mangpa midi date ki hum bitna la pulia na dinga mangpa david phan la mangpa kata sam na kanga zel a bangchi dana hiai kahin na kunga namual uwa wa bangin leng mangun na chi u hiai enin migiloten longtang di ta pomi agua akap theina dingun athal teu aluai uwa athal teng teu athal pi guya athua u hi abul pi suang pum te ki su se tale midi ta te in banga hiai bol thei dingu mangpa hu abia in siang thowa auma mangpa mangto pha hu wa na auma amit vun in aen a mi hing ta te ain chian zel hi mangpan midi da te ain chian zel a hinale migi lo le thagum suwa un mi te pen a hin na in a huwa hi mangpan migi lo te tunga meila ka le hui pi lumta guwa bangin aju sadinga tua hu a hai tan u a hi mangpa hu thudi a hi zia in ama di tan na ai a midi da ten amel amudi u hi anai siang tho isimte athunei pani tan jara thu gozol ta hen tami late namur som lakhan na in e again nuam a hi le gilo na hin huwa khu bible to kitwalo bible dei lo banga suizo lo na hi tamba na semte phona tai hil na hi chin ta khara patang thumna again a midi tate pasian a building hi chi ta khan na jo again a to le hat tuam sungle kim le pa ma thu dina kisia in jong midi tate adi tam nau aman suwa aha suwa lo dingo hi chi tang thumna again kia a to le mithudi te pasian mel pasian hoina amudi ngu hi chi tang segina to te tamme ki thwa pi ding late number som le gumna tanggera pa som le khatna som le sagi tang som le ngana som ni le gup som ni le thum tang gumna chi te jong simbe ding hi tamna tangka khasung tu jimo in tong kimini hil chen dinga tua me hi le tanga na hi migilo te thagum so tanga nang sim so wa mangpan midi te en chian je la hinale migilo le thagum so un mi te a hin na in awu a hi tamna para chin thu pi kang la sona migilo te thagum so un mi te pen migilo le thagum so un mi te pen a hin na in ahua hi pasianin ahua hi chi na hi tami tang sagina again nom hi le pasianin thudi ade hi chi na jok tom ki ma la thei a sian na ki bol mi te sian na bol jong sang mi te pasianin muda huwa hi chinjong again hi gingtu ten sian na ton ton te le hamsa na ton ton te zanglowin tami ken theina te zanglowin ama le ama ken chianin zawlowin ama le ma ken chianin tami sian na te hamsa na tom te en izalo ding tuami again na hi a tuami te pen sian na hi hamsa na to te pen eile ki chian ding sian na le hoilo na te ipum pel na dinga poimo hi tuni in tuami na ding ithum ding poimo hi pasianin ini midi te de na pen sian te apara hoilo na te ipum pel ding ade hi chi la te lu bung som mi le thum tang som thum na na le rom bung khan na tang som thum le ni chi te sim be ti wa hi tam na
la te number som la khana tang sigi na akitua pi look som ni le thum tang som na nga na pen tua mi hu in alai chang thu isim li nga to na looking again nuam tange chi in point in the in again is all in nga he tam tua mi hi le look bu som ni le thum tang som ni le nga na bang again chi a hi le tua le hel na le tua tha na ji a suang kul tang ha di nga anget pa u a ha pia ta a jesu pen amau te de na bangin apeketa hi tamna pilar masanga ima pa jesu christ adin na ai a tami pen siana bolte ni ma pa jesu jo khoi tuan lo hi dan tamna ki mo he tami lu bu som ni le thum tang som ni le again mo me hi le buaina siana si san luan na le tual than nuam na hu mi hin te lung ta nga sian na kilan na hi chi na ge na tami achia jo se ding in point li anoya en bai le khana green mi te le raw mi te hu khat le khat aki chawwa aki hawa tua bang mi te aki ki thana u en nuam hi tua te aza hoi pen hu imang pa jesu si na imang pa jesu kita na mi hin khaten enwa ma hi chin itang tel na som thum la na para sim su la ki mu di ai ta min hat pam mi ma sa te ki bor sia na zo ayang sa hi dan zo again tua le ani na tu hun in khang tha ten zo TV television aparin gwalno bolna te tuam te wangin gim tuana tuam te si san luan na sia na le ki thana chi te munwa mu hi chi in isia ina simsa rom bung khat na tang som thumle ni na jo again hi tambanga lung sim hoi lo nei te la i na happy na su lam ding in mang pa jesu cross a hing si hi chi na thum na again ali na tambang mi gi lo te gam tan na en lo ding in tua te insung mi te ita te ne lo ne ding in no le pa te insung chian u en kol ding u imo po na hi chi bung som le giat na tang som le gup na again hi tunin tam na la te number som khan na sunga pat igen som nom le ijir kya ding wa ka de hi le pasianin di tan na de a hinal le mi gilo te huat dan tua bang sian na gam tan na insunga no lo na ding in no le paten thai top suwa panila di thei top su pasien ni belwa pasien hana to pang khoma insu iket bi ding hu tua mi hu poimo hi to chi ma bang in khangla hin huwa zong pasien to pang khoma sian na idowa pasien to pang khoma mema pa ido ding ma tha na do zo lo ding hi ja in pa pan pi na ipoi mo hi chi thei ko min tamang sian na gam tan na le di thalo na sep te ya ki para nga hi tu te zo sia mang pa pa sian in ilai sian thun bang de hi ya pasian in midi ta te de mi hoi lo sin khel na bol te a huwa hi chi thei sia ma mang pa de dan banga gam da te cha ding in mang pa na thu ngor zo cha ta hen hi ta nai gen dinga no na cher wa na mi no si un len ken thum na ne ba ki om bai le mang pa pa sian lung da mung tu jing mo ngin zo la te number som la khan na tung to na tom kim le mang pa pa set mol ta kan ki na theu zo the na koi ta ji ki pai na ko lung dam thu ke nge nei tami la te number som le khan na sungin nang tu di na de hoi na de gilo na sia na ki chi te de lo na hi da te ka ki hil na tung to nu na ta te nang de bang hi na de lo te bang hi chi thei ka hin huwa nang de bang atam thei be na asim thei te hi ding tami devotion ngai hi tu ta sia in au nu mun chia do tu ta le tu a hoilo sia na le hoilo na a thei hin ding mang pa na ha na in pan pi go ro cha ding chi jan go zol na ka nge sa hi to le in sunga sia na te nu na pa te nang ma te to pang khom mang pa in sunga sia na tu lo na ding panang la the ding nu le pa te jo tha na pia in len hin go zol ding chi na go zol na ka nge
sahi tu jing mo mol ta le chinglo bu ma khang ki kum na wa ming hi na sut hiar sut war gen hial get valum le ngai dam ding chin na ngai dam na kai nge nei na min tu pi na ding na kam ke le ni ding mang pa ta mi kai bol tewa na ngin tu pi na sang pen lo pi na sang pen ta le na ta te ta salam ha ga lo ma ka hin pi wa ka pa ton pi tin tu pang pi hingor zo ding in ka mang pa nazare jesu christ min khla tung ding kai tu mai tu jing mong ki pa to ke na ding khat au ma tu mi bang e chi ai la even za ding tami phone stand le like ki thua tu ba na microphone CDI phone ki thua ding tami la ha to lam kai te a hing le de tungwa amau te ji mang pa mi ne para mang pa tami even za te tung ton in tu pi na hing tangin hat to mi te adinga ha gaulama ta salama pasien thuta thugil imu itan naw ai hi dingin mang pan iban jate tu pang pia henlen tuale tambanga le khena dinga palla LCC committee te tunga avel velin lungdam thu kaing phuanga hi hitanin zo vai ki pa ing sun hun zatlam che tawai le